आज मंगलवार को सादा हे भाई माने हमर उडौजन सब सोयाबीन ए हम चंदू भाई रेडी भातटे हबो डाली आज नाही किंतु सोयाबीन टा अछि केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मान मु घंटे टाइम देबे आस एठी बस एन्जॉय कर जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार जय माँ बिरजा मु समय आपण मानक स्वागत करूँ आज आउ गोटे फ्रेश वीडियो को। तो फ्रेंड्स एक्चुअली किछटा पर्सनल काम रही जाइथिला सेति मु लास्ट किछ दिन हम किसी वीडियो अपलोड कर पारनी से सॉरी। तो आज एक्चुअली मु पळै आसली 3 दिन है भुवनेश्वर आसी किसी काम था पर्सनल काम टे था। तो आज आमर वासुदेव भाई सागर गोटे भोजी अच्छी सादा भोजी गोटे अच्छी आज आम सब मिसिक फ्रेंड्स मैंने जी अच्छु ये। तो बेस ना आम 4-5 जन आम गोटे सादा भोजी करूँ। तो चलतु से वासुदेव भाई सहित मीट हम आउ भोजीटा एंजॉय करवा। तेरे आसी पहुँच जाइए मो सान भाईटा घरे ये हूँ से टाउटर पड़ोच कर नाचुचे ये आम आपणकर समस्त अति प्रिय वासुदेव भाई पुणी थे आज आम भेटा भेटी गोटे छोट सादा भोजी आजिकल भोजी सादा भोजी भोजी सादा भोजी। तो चलते आज एंजॉय करिया से सादा भोजी वासुदेव भाई सांगे ये जंतु खंडी हूँ मो गोटे सान भाई देखो छात सारा के सब लगे गछ गछ फॉरेस्ट पार्क फॉरेस्ट छात पार्क केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मान मु घंटे टाइम देबे आस एठी बस एन्जॉय कर जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट बिना टिकट। तो फ्रेंड्स ये सब प्रिपेरेसन चली सोयाबीन भिजुची आलू कटाकटी चली सब जिनस पत्र आसिक सब थुआ हो जाइए। तो आराम काम चलती हम रोसे चलो क्या आरंभ हम देखा जाऊ केतटा बाजुचे आज। तो फ्रेंड्स देखो आज आम बासु भाई रोसे कर साधा सोयाबीन हूँ आज आम चंदू भाई मुझे सादा करे सादा से खाली हेल्पर हिसाब से यही आम चंदू भाई आमर ये तो आमर KGF 2 रे पुणी थे 3 रे बाहर KGF 3 रे आसवे। फ्रेंड्स मसला कषा चली जीरा शुखला लंका तेजपत्र अदा कंचा लंका भूषण पत्र छेचाई दिया देखो पूरा कषा चलती हलदी आड़ कर तो आगे एबे काश्मीरी मिर्च पाउडर पकड़ा पर काश्मीर मिर्च पाउडर कलर जलुची महू महू ऐड करिया हला और ये पड़ो करी पाउडर सब्जी मसला फास्ट पड़ला हलदी तापर काश्मीरी तापर करी पाउडर तापर धनिया पाउडर तापर देखो पड़ला धनिया पाउडर दुटा रोषे आज लगे पानी टी देखी पानी ऐड कर हल्का पानी दिया हम रेडी टे मसला हो गले काजू चारमच पेस्ट दे दवा दही एबे ऐड करिए जीरा पाउडर है जीरा पाउडर जीरा पड़ला आपको घाट दवा एबे काजू चारमच जापर देन सब काजू चारमच जो बस्तु लगी ग्राइंड कर रखा सी पेस्ट पड़ला पानी दिए पानी दे दही ऐड कर दवा बस रेडी घाटी दवा मसला पूरा महू हो ऑलरेडी दही जो पानी छाड़ी तेल छाड़ से मसलाटा टेस्ट आसो पूरा। एबे दालचीनी पाउडर ऐड करिया दालचीनी पाउडर पकड़ दालचीनी पाउडर हल्का तलू कर उड़ी जो बस हाँ हाँ दहीटा पड़ा टे हल्का टे खटा स्मेल है ना देखो एथर केमी देखा जाउची मसला पूरा जलुची आलू पकाएर
ରହ ରହ ରେ ସୋୟାବିନ ପଳଉଛି ବା ଆରେ ରହ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ତତେ ତ କହୁଛି ଦେଖା ମୁଁ ପକେଇବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ମସଲାଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ବୋବାଲକିରି ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଟିକେ କଷା ହବ ଆଉ ଏଇ ମସଲାରେ ଆପଣ ଯଦି ପନିର ପକେଇବେ ନହେଲେ ମସରୁମ ପକେଇବେ ଯାହା ପକେଇବେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦିଆହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ପୁରା ବୋବାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଳୁ ସିଝିବ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ପକାଇଦେବା ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଳେଇଦେବା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଟିକେ ଚିପିଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଶେଷ ଆଗରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବେ ଗୋଳେଇଦେବା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେବା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଗଲା ତରକାରୀ ଓଃ ବହୁ ପୁରା ଏଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଖାଇଲା ପରେ ଦିଆବ ଖାଇଲା ପରେ ଦିଆବ ହଷ୍ଟେଲରେ ହଷ୍ଟେଲ ରୋଷେଇ ତ ଆଜି ମନ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କଲ ଯୋଉ ମେସ୍ ରହି ରୋଷେଇ କଲା ମେସ୍ ରହି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମିଗଲାଣି ଆଉ ରେଡ଼ି ଭାତ ହବ ଡାଲି ଆଜି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୋୟାବିନଟା ଅଛି ଦିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁ ଭାଇ ଆମର ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର କିନା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ସାଧା ହେଇ ଭାଇମାନେ ଆମର ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ ସୋୟାବିନ୍ ଏଇ ଆମ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆଇଁଷ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ମଟନ ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଖେଳଟା ଆଉ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ଅନ୍ନରେ ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଘିଅଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ଭଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ ଉଠେ ବୋବା फोन नहीं जा फोन नहीं कैमरा नहीं ठीक है फोन नहीं जा क्लैरिटी बढ़े चलो बुल्ले भी देखो ଭଲ ହଉନି ମସ୍ତ ହେଇଛି ठीक है ସେପଟେ राजेश आसुना दौड़े कटी ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଅନ୍ନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବାମଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛ ନା ଚିପ୍ ଚିପ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ହେଇ ଗଡ଼ୁଛୁ ଥଣ୍ଡାରେ ପବନ ଟିକେ ଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମଜା ରାତିରେ ହେଉଛି ଭୋଜି ରାତି ବାଜିଲାଣି ଏତେ 11:30 ହେଲା ସରିଲା ଭୋଜି ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ତ ଚାଲୁ ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ 100% ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ମୁଁ ତ ନିଦରେ ଶୋଇପାରିନି ଜମା କରିବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ ହଉ